Adofonom enu ame no kan bibi part 2 nie na me yema to aso ewiase aware eye wonyankopon na hyehye part 2 nie o enti power part 2 enam so onyankopon na hyehye aware enti obi biara a wo ware a se wo ye sofo se wo ye hwan se wo ye odifo se wo ye asore ba se wo ye hwan se wo kwa asore so bosomsom ni se wo ware na se wo ama awurade nyankopon ensa ama ware ni mu bia wo bre so ho enti aware ya ade a ni wura no a wo ye no wonu nanim kwan o fa so a wo ye den wo ye sa aware na me ne omienu ye den ye ware bie enipa bebre afa aware sa ye funny thing bi agro bi enti obia di aware di agro but me pese wote ase se wo anware yi a obekọ nsam gem aware so e kan kwaje ho pese wo hunu saa pese obia wodo awurade bia na wodi onyankopon mra so pepe trouble bia ni ho enti wo ma wo di aware di agro na wo mu di aware nya no wo mu hwe yie ade abeye nyame ya e wo soro ne se wo wade na wo mu partner abeye nyame ya pa because wonu ankasa nyame na yiti mu pam na okọ tro no mu anu okọ hunu se Adam nko na wotro no mu na ne nka ontime ne mo ankasa mo anhwere ma de wo boya no wabre enti esase onya ese soboafo na awurade dwene ne ho na nyankopon no bo ne se soboafo no ye de wode ne ka no ho anu wasemo nko nyame nim se Adam hi asa soboafo simple because we be hu se Adam wo problem so onyankopon dwene ho kasa asomasi me hia se me ye we ma no na chese nyame hu se wo problem bi so ati ase enti no wadwene ho na waya ama ho na so wa mu nyame na ndwira wo no wadwene ho na wo so wo ye de wo pa enne duru ba bi a edo be kobo nsam gem na wonim no adofonom enye religion bi na mrofo de be da ye ni o enye no kore da menuanom enye no kore Yesu na ye kana asem no wo ba life okay Israel for be di adanse ese papa no oba wiase life ya wo no e ma ne be ye ene ma ese nyame wo soro wo kasa afiri soro ba nyina ni patai so ati ase di se wote wonti ase na wo gi akinye kura hwe bibia e nwanwa pa e ye bra na ayi John bo wei Pharisee na su no obo nkrofo na su no na wo ka kire wo mo se repent no na wo mo sakra wo mo adwene short ase na ye mo wo mo su no na Yesu dru ho no wo de tie de si ye o Bible say na enne no kasa kire John say papa bia wo ba no wono ne me doba wo ye den wo so mani enti so bi ka kire wo say emrofo de religion abedada wono broni no kro wo ho religion da ben short ase o broni no wo ho religion da ben o broni wo hunu religion no enche se woni religion to wona de ba yo wo muso wono so hia nkwaje so ati ase enti nipa bia mfa nto ni tirim na adwene mu se wonya ayi broni no ankasa kura no kura wo be kan sampa no kire wode wono so ohia nkwaje a why big mistake so ati ase boni a ekoso wo bibre mu ni abrochima mu nyina no ebia sida ama nyankopon abufuhye waba wo muso wasai kurobi anso nipa da so eye so ati ase se nyame ni ho a enka won kan kire John se weyi nu a papa na wo ba brante na wo ba no wono ne me doba wo so mani so ho enti broni afa religion amedada o enti Bible no mun sam nyina ye no kura trodo enti sa wo fa wade part ene ye nka bibia ye ka wade sam e part jaya sisia na wasisi wo part na sisi na won fa na nya hwe wo mmo no ye wo pa bia wo ka kire no hwe yie no nyame abufuchi wa ma wo so ati ase ade anyankopon ahyehye bia no nani ko ho onyame nim se Adam wo problem na chese wo hia kasafo wo hia futufo wo hia boafo wo hia rachechefo enti Adam wo sa problem wo sa ne ma no enti ese wo hedan wode obi bre no Bible so wo ma ne da ho no yi ne mfempap de and wode anwune oba wode ne ma no Adam ho no pe
Hey, wo hu so oba say, hey woman. Whoa, man. O to oba ni dini. Ye fa ni nuru okura no ato ni dini. Ono hu so problem. So te ase. Enti no, mo amanya awade a mo di awade adi agro mo di awade anya mo mfa awade anya hwe mo mumpo. Epese obi a hwe ye e wona awade a o ware ho because so wan hwe ye wa awade a wo ware no anware ni ye adache wo bebu ho akonta se. Nya boni e wudie nko ho akonta na wo bebu o. Se wo bu yire kwase a wo bebu ho akonta. Wo firi wo yire chikobo adwama bebu akonta. Wo firi wo kuna chi wo bebu akonta. Boni bia wo bedie bia wo bebu akonta. Ade se wo hu se ma ye bone na masra bone fache. Obia ye bone enti Nyankopon ni monyama ye de aboyen. Ne santi ye hu nyansa ya kwa awurade ani masra ne bone fache no. Ye nim so odi a kyen fi se ye twe ye ho a ye nkwa ye bone ni biem. Adofonom. Ade bi wo ho a wo ya na wonim. Na se wo ba be hunu nokora no a na wo je nokora no tuma na aye wo de hye enti na me no mienu aye kasa me nokora na aye me ode hye ye nyina aye ye bone enti Nyankopon ni monyam boy ko si se ye hu se esese ye den esre wo nyame bone fache ti ade kye ne ade san nyina ye mpa e bone se wo nyame hu ye mobo na onkaye se de wo kai Samson no so ti ase enti ntrase mfa wade ani agro medofonom akwantuo bi aba ya abro kire bi aba ya ema ware samba ya hunan ebe ya basa ebe ya atete ni wo haw so ti ase a chese wo gya ne hokọ wo yese wo fa ha ni ade ene corona da roma corona kwa aware fo tutu kwa nyina be ko yokurom hallelujah ebo mpaye se obi hu se otena ne kurom a eneye enti mepese wo ti ase se de etie bia no nothing is too late ubetumi afixe aware no amena yeye enti ebetumi anka fixe mane yeye ade biara ebetwintwa aware sem ebetwintwa wo salvation anam mesrawo ebetumi a mane nsa honkoise yesu no enyame ba no kora wo hu se de ya ba na ani sosonto o ka kire agya ne se betumi a kamakruwa we enye de nsa me honko na mom nya de me nyame mepe de me Kristo mepe na de nyame wo pe Bible say Onyankopon ye de wo no wo pe enti mesrawo aware sem a wodidi agro wo teta so no menua sa wo mpa nko amfa ansa nkosom short ase awale gya ye bone kase e wo Nyankopon ani so enti wo ma ware a wo ma gya nyina wo ni nyame wo asam woni nyame wo asam e dia ba bone facha no wasra awurade wose sa wo mpa na wo gya dia ene na wo gya wo nko biem na wagya no wo so wo hunu oba afofo wo so san apɛ no ebeda na ayeye so ti ase ebeda na ayeye ade amawo adofonom ebeda na ayeye ade amawo enti me nuanom aware gya ye ya ade a ehu pa aware agu a ema wo ba timi ye depress be ma timi ye depress anxiety sawa nware aware yi awade yi a na nhye so agu aware bebre ani tumi ebebre mu fo ye petumi enti na aware akura opeso ade tumi komu na wokodi mu hene adofonom waware ne waware wo yo hene ma wo yere mo ayo hema ma wo eboa pa se nyina ya bra ye ho asese obia yo obia eboa ma Nyankopon ani monyam timi dadi enti mesrew so awade mu ye Samre is at this moment of time no ye wo moment bi mu a chese den ehia wo nyame Nyankopon intervention ehia awurade nadom short ase enti ntra wi ase na mfa ware sem ani agro wo yere ka asem atie wo kunu ka asem atie na watimi atete wo mayie na ahye Kristo animonyam ye mu bebre dia ware adi agro enti ama ya batete enso aye basa na nso so no Bible say ye ne so ogina ho hwe ye no anhwe ase awade e ka abrabo ho enya bia enye ebi nware wo musu ye awurade mpese me ware e na me nyine na me eche basa sister abrantie we are ready wonya ready nti won se ware ya ware na nyina wonya ready wo so wo ye wani so nyansafo wonya ready woye wani so nyansafo wonya ready enti wanti mi ansom
a na wo so be pa awade na ase die bentina na be pa awade wo benefit a wa awade am any implication wa awade am wa nhwe enti wo se wo pene saa ene wo befa enti se wo te hu kokonu a asase wo ye de wo te hu kokonu a because ni nyina aka awade no enya fosa o enya fosa adofonom enya fosa awade enya fosa enya ade a enya money adua o awade ye serious matter, serious issue fi se nyankopon ade bia wo ye bia no ye serious man enti ena anwumre yi men kasa kase fi se no a meka bi ye me pese me ka kire adofo nyina ye se awade ye se hwe wokunu ye hwe wo yiri ye na hwe ajapade e ka ho ane wo ma nyame de aka wo mfa so aba ho hwe ni nyina ye na wo de ebe gina atemu odwa nanim abu wo yire ho akonta wo be bu kunu ho akonta wo be bu maso ho akonta hwe ni ye me dofo hwe ni ye bibi akuta obia no wo ba dan wo be bu ho akonta na ahye Kristo animonyam enti hwe wawade ye entina wiase mfa wade ani agro sort ya say when you ready and fa ho nkoshem wo mo ya ready no me am no ka say metumi ama experience of 40 years experience in marriage enough from 40 plus enough from kukuruhia sia emu aho kire emu ohia emu yare emu ohaw emu atete emu abawuo ene de keka ka ho nyina se wonyame ye wadom na se wutimi gina okon we nyina no a eno ne yese abɔ na su ankasa wabɔ su awarem wajimu degree because omukun nyina watimi agira bebre ntimi nyina kon na no eba na ye dwane so ho mesramo enuanom asofo nom enuanom asofo yire nom me ya sofo be san sofo maame efese enti me bɔ modern se me bɔ maware ho yi aban ye na nkofete me nya me dwuma no me pese me ye no na me guso a me ye no sa wa mo wawade ho yi a wa mo wawade ban ho yi a wontimi nya wonya me dwuma se nya me dwuma maye sofo maame maye wo sofo me kunu ye sofo se ma ma wade no ban a masa adwuma na me ye no mitimi nye enti mi po me nya ka se ma pa mu afa Kristo e makra na adwunkwa na me ware no eno de esese me so mu yi enti mi guso mi kurom adofonom tina me ka kire wo se awade ani mu akotoro ka nyina no me ame ne wo ka se makobi mu da enti metumi ama 40 plus years experience okuruja wo hotu kwan wo abawuo adie ohia akotoro ka wo omu atete emu yawo enne chese nyame dwuma mu yawo nyina no yakse yakenka etoda bia wan hwe ya wobetimi agira ba bia bisasa awurade na wo ho pa ni onyame wo ho de wokom nyina nyame wo ho no enti se me metimi agina wo so betimi agina edofo so obetimi gina na chese wo so betimi agina enti tintim na gina na be yie so tiase obo gala we nkyerese wonya oba nkyerese wonya bema nyame be ye na dwuma aya abotere mesraw abufuo aya nome esuban kase pa obi a okuta abufuo honhom bia no won ko so ahemam ya kan ahemane mo ma won ka ho because okuta abufuo honhom abufuo honhom eyemusuo eyesan eyohaw ben oyene eyabebrese mesraw emfa abufuo ntina waware aseda emfa abufuo nso nyame o Kristo ni biara ana nipa biara wo so waware bia no abufuo yi fase nchan sei carry abufuo free wutiri so na fase nchan fa abufuo ntina ware aseda so de abufuo ntina ware ase a wonko ba bia enti na anwumre me ka kakra de a kire wo so te ase wontie so na abuafu menya so na abuafu mesra wo emma wo yire ho nya wahi emma wokunu ho nya wahi ye nyina ya beboa ye ho beboa e me ya boafo so te ase me ya boafo enti ye nyina ya boafo ene enam asade be ya de ya ma Yesu de bebu ho akonta yi enti na anwumre yi me di Kristo to me no e kasa kire wo se ma wakoma nto wo yam do Kristo na do nyunuma ni na do ni bibia wa ye bia
wose se wo dome a di masade eso fa nyamesuro ware ebesi wiye aware bia nyamesuro nim bia no che se nyame nsa nim wo bebre anka sa be kunu nim nyame nso wo hwe me yiye pa wo kwan ba so wo hwe ya mo akobo nsam jam wo kunu nim awrade you better know God wo kunu nim awrade na wo ware anka so wo hwe me yiye sika de adofonom yo wo pa ye kura wo wugya ho sade nantwie podua anche eni gina ewa nantwie no to no saa na komfo a wode kom so eni gina ewa ne nsem enti sika nya bibia sa wo show ye na sika wode mount na so wo hwe wo ye de ne mmema wo kose wo ya abragu wo ho ba kire wo adofodom enti you very careful so nyame mu ye na so wawade mu ye so wo kuro no yire mu ye so wo yire mu ye so wo kuro mu ye so wo ma mu ye na wo ho akonta bi buta ache so te ase enye sabe ma wo yire ya boafo no kasa kire wo wuntie ma me na hu sa bra bi a wo bonye o trai so obetu fu so wa wadwene sa wuntie hwe ye na de edi wanim no ehu oba bi wo ho na nyame amma no adom bi a wode hu no akira sam enti amnamo no a wo tuo no wonim de eba ede baba aso wa wadwene sa wuntie ebe ye musu ebe ye wo hawo so te ase ebe ye musu ebe ye wo hawo oba ni nim se de wo ya no ade na wo ya no abosoma wo tuo akonfo na maso duntunfo na maso namfo bi a wafa enipa bi a wo ne wo nam wo ka kire wo se enye emmoa na wanhwe ya de oyo na bebre wo nso wa wadwene se wo mohwe nti wuntie se wo bo wo yire ne wo kuna anka beboa but wo munti no sesei eya anwenwe so hwe ni ye na soantie ene wo ho amoti kopo so ati ase eno amekan bibi se aja on pa futuo no ntuma kote ibini se wo ma ho kwa me etufo a ebeboa wo pa adofo no afutuo hia ma nipa enipa bibre biara hia futuo ko nka se wo ma ho kronkron abeboa yen enti me dofo so wawade mu ye pa wo betumi aware wo partner fine na me tie message bi wo baabi ese ya nware Kristoni ware partner yo wa ware partner na samo ntemo ho ase a partner no nko ba bia adofo enunti you must be matured enough to get into marriage. If you are not mature before you get into marriage, you fall apart. Now Christianity is about affair at the end of the day, anxiety and frustration, depression and ebe tu nipa dua so sa so ti ase enti bra wo ho ase wonya ware pe wo ye boto sa buburo na wa ma wani ate se wo sa na ware ete esremo ena yare na aba yare aba ne yatena nti yare ya yehu ebe kum nipa bebre so ti ase ebi aba be sampan bi ekọ ena bi so aba ebi so yatim oyo na aba bebre be nyina na sa wo sore na wo buafu a wo ho ba kire wo ayi a pandemic no ase ne se panic ehu enam se yare na ehu nti ne yade ehu asoso enti tambia no a wo yembe hyew a wo bebafuo no you are inviting a pandemic in your life enti mfa abufuo ntena wawariem na pandemic be yi wahwe ho mfa abufuo ntena wawariem na covid-19 wonya isa obufuo a wo weak immune system enti ni kwan so ma obufuo ni kwan so ma wo yere hawo ni kwan so ma ukunu hawo ni kwan so bibia hawo bisa obufu pe wo mese niam bebre obufu na wo lose immune system na wo ho akiro mesra mo me yemfa niam ani ago mo me yenye very careful ayare na aba no ehu emfa obufuo ntena ware yenu mu bomaden na gina watimi a succeed na obrachi wa home yankopon okan ye ho odi yanim odi yachi de ye bia nyame wo hwe yen wo ye boafo enam se nyame ye boafo nti wo ba hwe ye so ama yetimi adi nkunim esa nti maame ene brother monya baako wo ye sofo monya baako bishop mfa ho ni position ekuta wo. God is not after position, God is after unity. God is after unity. Say your unity a bibia be kokama e de aman na be succeed. Si anya unity e wo ya ware mu a wo be hu na aya asem. So ti ase nti be sra mo me yanhwe a ware ye
Enhwe abrabɔ ne enhwe asetena yie ne enhwe nipadua so yie ne enhwe ho so yie ema Yesu na enche ne waba. Entie obia asem a wɔkasa mrɔfo de religion abɛdaadaa yɛn. Entie sɛ wotia wo ho akyerɛ nya religion asem is about salvation. Broni bia ni ho a wɔwɔ saa idea ne sɛ salvation. Enipa so a yɛatie ya yɛse yɛatie. Brigades mokɔyɛ meeting ɔmo so ɔmo ti nipa so yi. Ebia sida. Na yɛnim sɛ Enyankopɔn na amma kwan nanso adɔfo no adeɛ bia ni wɔn so ebesi kuro nyame mma kwan. Adeɛ wɔ yɛ so nyame amma kwan sɛ nsi ɔde ɔhwɛ bibi so ate ase. Wɔn nipa na ɔmo kɔyɛ na den of the day wɔn ankasa bɛka ho asam na ɔmo gu so ka ho asam. Yɛne yɛni ana hɔ. Enti mesrɛw fo ani to fam na mo wani na hɔ na di nyame akyi na besi wie. Nyame nhyirɛw. Ɔsiesie ɔma onyansa obetumi di aware. Ɔma wabotre ɔma wakomatɔyɛ mo na bibie ni ho a wode ma nyame eto nyame anim a ontimi mo wa ma ontimi nya sie nyame na ye de ye dwene yie da yie didi yie boost immune system na survive yakopon hyira adomonti amen.